اور اب عالی منظر کی خبریں تفصیل سے دیکھیں گے۔ شروعات افغانستان سے کریں گے، جہاں صدارتی کرسی کی جنگ عروج پر پہنچ گئی ہے۔ افغانستان میں بیک وقت دو صدور اشرف غنی اور عبداللہ نے آج عہدہ صدارت کا حلف اٹھایا ہے۔ اشرف غنی کو چیف جسٹس نے عہدے کا حلف دلایا۔ اس سے قبل اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان صدارت کے جھگڑے کو حل کرانے کی امریکی ثالثی ناکام رہی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دو مختلف مقامات پر حلف برداری کی الگ الگ تقریبات منعقد ہوئیں۔ ان میں اشرف غنی اور عبداللہ نے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اشرف غنی نے کابل کے صدارتی محل میں حلف اٹھایا۔ اشرف غنی کی تقریب حلف برداری میں کئی ملکوں کے سفیروں نے شرکت کی۔ حلف برداری تقریب میں امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد، امریکی فوج اور نیٹو فورسز کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر بھی شامل تھے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے مطابق 35 ملکوں کے سفیروں اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں کو اشرف غنی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اشرف غنی کی تقریب حلف برداری میں دھماکوں کی آواز سنی گئی، جس کے بعد شرکاء نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ تاہم اشرف غنی تقریب میں شریک افراد کو نشستوں پر بیٹھے رہنے کی ہدایت کرتے رہے۔ دھماکوں کی آواز کے بعد نومنتخب صدر اشرف غنی نے کچھ دیر کے لیے اپنی تقریر روک دی۔ تاہم دو دھماکوں کی آواز آنے کے بعد صدر اشرف غنی نے اپنا خطاب جاری رکھا اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہے، میرا سینہ افغان عوام پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہے۔ پیر کی صبح اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان صدارتی انتخابات سے متعلق مذاکرات ہوئے، جس کے لیے حلف برداری کی تقاریب دوپہر تک ملتوی کی گئیں۔ خبریں یہ بھی تھیں کہ عبداللہ کو دوبارہ چیف ایگزیکٹو کا عہدہ دیا جائے گا، لیکن امریکی ثالثی ناکام ہو گئی۔ واضح ہے کہ افغانستان کے الیکشن کمیشن نے گزشتہ برس ہوئے انتخابات میں اشرف غنی کو کامیاب قرار دیا تھا، تاہم ان کے مخالف عبداللہ نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی متوازی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ دو بڑے رہنماؤں کے درمیان یہ سیاسی تعطل ملک کے امن کے امکانات کے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان حلف برداری پر اختلافات ایسے موقع پر سامنے آئے ہیں جب افغان سیاسی رہنماؤں کو طالبان کے ساتھ بین الافغان مذاکرات شروع کرنے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو دوحہ میں طے پانے والے امن معاہدے کے تحت اگلے مرحلے میں بین الافغان مذاکرات ہوں گے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ خبر سعودی عرب سے ہے، جہاں خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب میں شاہی خاندان کے 3 سینئر ارکان کی گرفتاری کے بعد مزید 20 شہزادوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ روز سعودی فرمانروا شاہ سلمان کے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کو اپنے بھتیجے ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر مزید شہزادوں کی گرفتاری ہوئی ہے۔ ایک خاص رپورٹ دیکھیے۔ سعودی عرب میں شاہی خاندان کے افراد کی گرفتاری۔ شاہ سلمان کے بھائی سمیت شاہی خاندان کے 3 ارکان گرفتار، 20 شہزادوں کی بھی گرفتاری۔ سعودی عرب میں شاہی خاندان کے 3 سینئر ارکان کی گرفتاری کے بعد مزید 20 شہزادوں کی گرفتاری کی خبر ہے۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ روز فرمانروا شاہ سلمان کے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کو اپنے بھتیجے ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جس کے بعد منصوبہ بندی کا حصہ ہونے کے الزام میں مزید 20 شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے گرفتار افراد پر بغاوت کے لیے امریکیوں سمیت دیگر بیرونی قوتوں سے رابطوں کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق رائٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے گرفتاریوں کے وارنٹ پر خود دستخط کیے۔ واضح ہے کہ جمعہ 7 اپریل کو امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق نقاب پوش سعودی گارڈز نے شاہی خاندان کی ان شخصیات کو جمعے کے روز ان کی رہائش گاہوں سے حراست میں لیا اور ان کی رہائش گاہوں کی تلاشی بھی لی گئی۔ گرفتار کیے جانے والوں میں بادشاہ کے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز تو ہیں ہی، بھتیجے محمد بن نائف بھی شامل ہیں۔
قابل غور ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے احکامات پر 2017 میں شاہی خاندان کے متعدد وزراء، کاروباری شخصیات اور اراکین کو گرفتار کر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ ان میں ولی عہد محمد بن نائف بھی شامل تھے، جو اس وقت وزیر داخلہ کے منصب پر بھی فائز تھے، لیکن انہیں ہٹا کر محمد بن سلمان خود ولی عہد بن گئے تھے۔ مبصرین کے مطابق محمد بن سلمان کی بعض پالیسیوں کے باعث شاہی محل میں بے چینی پائی جاتی ہے، خاص طور پر 2018 میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد ان کے طرز حکمرانی پر سوال اٹھائے گئے تھے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شاہی خاندان کے کچھ افراد احمد بن عبدالعزیز کو بادشاہ کا جانشین بنانا چاہتے ہیں، جبکہ سعودی فرمانروا نے اپنے بیشتر اختیارات ولی عہد محمد بن سلمان کو تفویض کر رکھے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی حکومتی اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان نے 2016 سے سعودی عرب میں معاشی اور سماجی اصلاحات کا آغاز کر رکھا ہے، جن میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے سمیت بعض دیگر اقدامات شامل ہیں۔ سعودی حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ تیل کے علاوہ سیاحت سمیت دیگر ذرائع پر بھی اپنا انحصار بڑھانا چاہتی ہے، لیکن سعودی ولی عہد کی بعض پالیسیوں پر تنقید کی جاتی رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ چلیے آگے بڑھیں گے، بات کورونا وائرس کی کریں گے۔ چین سے پھیلے کورونا وائرس نے دنیا کے 100 سے زائد ممالک کو اپنی زد میں لے لیا ہے۔ دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ مہلوکین کی تعداد 3800 سے تجاوز ہے۔ چین میں وائرس سے تباہی تو کم ہوئی ہے، لیکن یورپی ملک اٹلی میں یہ وائرس قہر برپا کر رہا ہے۔ چین کے صوبہ ہوبائی سے پھیلا مہلک کورونا وائرس سے پوری دنیا خوفزدہ ہے۔ یہ وائرس بڑی تیزی سے دنیا کے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے۔ چین میں وائرس سے اموات اور متاثرہ افراد کی تعداد میں گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل کمی آ رہی ہے، لیکن اب یہ وائرس چین کے باہر تباہی مچا رہا ہے۔ چین میں کورونا وائرس کے باعث مزید 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43 نئے کیسز سامنے آئے اور 23 ہلاکتیں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ چین میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 3120 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 80,738 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا وائرس سے اٹلی میں مزید 133 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد وہاں اموات کی تعداد 367 ہو گئی ہے، جبکہ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7375 تک پہنچ گئی ہے۔ متاثرین میں ملک کے آرمی چیف بھی شامل ہیں۔ اٹلی حکومت نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے لگ بھگ 1 کروڑ 60 لاکھ شہریوں کو علیحدگی میں منتقل کر دیا ہے۔ نئے اصولوں کے تحت عائد کی گئی پابندی کے بعد لمبارڈی سمیت ملک کے شمال اور مشرق میں واقع 14 صوبوں کے رہائشیوں کو سفر کرنے سے قبل خصوصی اجازت نامے کی ضرورت ہوگی۔ اٹلی کے شہر میلان اور وینس بھی متاثرہ علاقوں میں شامل ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے ملک بھر میں اسکولوں، میوزیم، نائٹ کلبز، جم اور دیگر بہت سے عوامی مقامات کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قرنطینیہ کا یہ دورانیہ 3 اپریل تک جاری رہے گا۔ ان اقدامات سے 1/4 آبادی متاثر ہوئی ہے۔ اٹلی کی جانب سے شہریوں پر عائد کردہ پابندیاں چین کے بعد کسی بھی ملک میں اس حوالے سے عائد کردہ پابندیوں میں سخت ترین ہیں۔ جنوبی کوریا میں مزید 3 افراد کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد وہاں جان سے ہاتھ دھونے والے افراد کی تعداد 53 ہو گئی ہے۔ جنوبی کوریا میں 69 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ جرمنی میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آسٹریلیا میں وائرس کے 10 کیسز سامنے آئے ہیں۔ کینیڈا نے پہلے 1 کیس کی تصدیق کر دی ہے، جس میں تشخیص شدہ شخص ملک سے باہر نہیں گیا اور ایسے کسی شخص سے رابطے میں نہیں تھا جسے کورونا وائرس ہو۔ جارجیا میں کورونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ فرانس بھی کورونا وائرس سے شدید متاثرہ ہے۔ فرانس کے 2 ارکان پارلیمنٹ میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ فرانس میں 1000 سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہیں۔ فرانس نے 1000 سے زیادہ لوگوں کے اجتماع پر پابندی لگا دی ہے۔ آئرلینڈ میں وائرس کے اب تک 19 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔
उधर ईरान में कोरोना वायरस से मजीद 43 अमवात हुई हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 237 पहुंच गई है, जबकि वायरस मुतासरीन की तादाद भी बढ़कर 7161 हो गई है। ईरान के अलावा दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक में कोरोना वायरस के मुतादिद केसेस पाए गए हैं। मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के जरिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। ईरानी हुकाम के कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद की हलाकतों की तस्दीक के बाद महलूकीन की तादाद में इजाफा तो हुआ ही है, कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद भी 7000 से तजावुज कर चुकी है। ईरानी महकमे सेहत के हुकाम का कहना है कि अब तक कोरोना वायरस की वजह से 237 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 7161 हो गई है। ظرف 24 ساعت گذشته 43 نفر متاسفانه به جمع افرادی که ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشتند اضافه شد و ما تا این لحظه 237 نفر قطعا ناشی از ابتلا به این بیماری در کشورمون درگذشتند. 595 مورد جدید رو همکاران ما در سراسر کشور در آزمایشگاه‌ها بیش از 30 آزمایشگاه مورد تایید شناسایی کردند که با احتساب این 595 نفر جدید ईरान में कोरोना वायरस से कई आला ओहदेदार भी मुतासिर हुए हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि मुल्क के इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के सरबराह भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। हालांकि ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुल्क भर में 2000 से जायद मुतासरीन को सेहतयाबी भी मिली है। ईरानी वजारत सेहत की जानिब से मुल्क भर में बड़ा तिब्बी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत छोटे बड़े इलाकों में स्प्रे और दीगर एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा रही हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई ने ईरानी फोर्सेस को भी मुहलिक वायरस से निमटने के लिए वजारत सेहत से ताउन का हुक्म दिया है। ईरान मुल्क के बड़े शहरों के दरमियान सफरी पाबंदी आयद करके कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान ने पहले ही अप्रैल तक तमाम स्कूल बंद करने का फैसला कर रखा है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने ईरानी हुकूमत की जानिब से मुल्क में कोरोना वायरस से निमटने के लिए की जाने वाली कोशिशों और अस्पतालों की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया है। लेकिन काबिल गौर है कि इतने इंतजामात के बावजूद वहाँ कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। दुनिया के दीगर मुस्लिम मुल्कों में भी कोरोना वायरस ने दहशत मचा दी है। इराक, बहरीन, कुवैत, लिबनान, शाम और फिलिस्तीन तक में कोरोना वायरस से दहशत है। इसराइल ने कोरोना वायरस की वजह से फिलिस्तीनियों पर सख्ती बढ़ा दी है। कतर ने कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नज़र 14 मुल्कों के मुसाफिरों के दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें ईरान, शाम, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। कतर में फरवरी के आखिरी दिनों में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। जिस शहरी में कोरोना की तस्दीक हुई थी वो ईरान से सफर करके कतर आया था। वसती एशियाई मुल्कों ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान समेत दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक में कोरोना वायरस को लेकर खौफ और दहशत और तशवीश की लहर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी मुतअद्दिद केसों की तस्दीक होने के बाद ईरान और अफगान सरहद को बंद कर दिया गया है और मुख्तलिफ अस्पतालों में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए हुकूमत ने कतीफ सूबे को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया है। ताहम शिया अक्सरियती वाले इस सूबे के लोगों ने इसे इम्तियाजी सलूक करार देते हुए इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया है। साथ ही सऊदी अरब में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए तालीमी इदारों को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई गैर मुल्की शख्स सऊदी अरब में दाखिले के वक्त अपनी जिस्मानी सेहत से मुतालिक हक़ायक़ छुपाएगा तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब की हुकूमत ने कोरोना वायरस के बाज़ वाक़यात सामने आने के बाद शिया अक्सरियती सूबे कतीफ को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया है। हुकाम ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने मशरिकी सूबे कतीफ को मुकम्मल तौर पर अलग थलग रखने का ऐलान किया है।
रियाज में वजारत दाखिला ने अपनी सरकारी न्यूज एजेंसी से जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है, चूँकि कोरोना वायरस के सभी नए 11 केसेस का ताल्लुक खतीफ से है, इसलिए आर्जी तौर पर खतीफ के अंदर दाखिले और वहाँ से किसी के बाहर आने पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद रहेगी। सऊदी अरब में हुकाम ने अब तक कोरोना वायरस से 234 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक की है और बावर किया जाता है कि इसमें से बेशतर अफराद वो हैं जो हाल ही में पड़ोसी मुल्क ईरान से जियारतें करके वापस आए थे। खतीफ के लोग आमदरफ्त पर इस पाबंदी से नाला हैं और इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोगों ने सऊदी हुकूमत पर उनके साथ इम्तियाजी सुलूक का इल्जाम आयद किया है। ख्याल रहे कि सूबे खतीफ में अक्सरियत शिया आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठती रही है और ये इलाका बदअमनी का गढ़ रहा है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। हुकूमत ने मुल्क भर में तमाम निजी व सरकारी तालीमी इदारों समेत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी पीर के रोज से बंद करने का हुक्म दिया, जो ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। सऊदी वजारत तालीम की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि 9 मार्च से मुल्क भर में तमाम तालीमी सरगर्मियाँ, निजी व सरकारी तालीमी इदारे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। वजारत तालीम ने स्कूलों की तातीलात के दौरान तालीमी अमल को जारी रखने के लिए ऑनलाइन स्कूलिंग की भी हिदायत जारी की है और इसके लिए वजारत की जानिब से प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है, जबकि वजारत के अफसरान को इस सिलसिले में फौरी तौर पर काम शुरू करने और वालिदैन की तशवीश पर भी जवाब देने की हिदायत दी गई है। सऊदी वजारत तालीम का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद मुतालिका कमेटी ने ये इक़दामात उठाने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए उम्रा करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इधर हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 43 हो गई है। केरल में एक 3 साला बच्चे में भी कोरोना वायरस पाया गया। ये बच्चा इटली से आया था। बच्चा और इसके वालिदैन को अलहदा वार्ड में रखा गया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क की कई रियासतों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में भी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकार की जानिब से तमाम तर एहतियाती तदाबीर उठाई जा रही हैं। लोगों में बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। ईरान से हिंदुस्तानी शहरियों को लाने के लिए एक फौजी तैयारा भी आज रात दिल्ली से ईरान रवाना किया गया है। बैनुल-अक़वामी बाजारों में खाम तेल के फी बैरल की कीमत में 34% की कमी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह सऊदी अरब का तेल की सरकारी कीमत में कमी का फैसला ख्याल किया गया है और दूसरी वजह मुख्तलिफ ममालिक में वबा की सूरत अख्तियार किया हुआ कोरोना वायरस है। इस मंदी के तनाजुर में रूस ने तेल की पैदावार कम करने का फैसला किया है। एशिया में तेल की कीमतों में शदीद गिरावट और कमजोर माशी रुझानात के बाद सोमवार को स्टॉक मार्केट में भी तेजी से गिरावट नजर आई। एशिया में तेल की कीमतों में शदीद गिरावट और कमजोर माशी रुझानात के बाद सोमवार को स्टॉक मार्केट में भी तेजी से गिरावट नजर आई है। जापान के स्टॉक एक्सचेंज नाइकेई में 6.1% की कमी वाक़ा हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक एक्सचेंज ASX में 200 इब्तिदाई खरीदो फरोख्त में तकरीबन 6% की कमी देखी जा रही है। हिस्सस बाजार में यह कमी तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और इसके सबसे बड़े हलीफ रूस के दरमियान तेल की कीमतों में गिरावट की जंग के खदशे के तहत देखी जा रही है। वाज़ेह है कि सोमवार को एशिया की मार्केट में तेल की कीमतों में 20% से ज्यादा की कमी देखी गई, जिसे तज्जिया निगार कीमतों की जंग करार दे रहे हैं। The markets across Asia today are being hammered by the negative news over the weekend. First of all, the sharp drop of the oil prices had a lot of investors worried that the economy is going down and flight to safety, and also the strong of the yen shows signs that investors are very worried about the current situation, and then they just want to find the safe assets, which is yen, and that triggered a sharp drop in Japan stock markets as well. So overall the sentiment is pretty cautious and flight to safety. दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बरामद करने वाले मुल्क सऊदी अरब ने हफ्ते के इख्तिताम पर उस वक्त अपने तेल की कीमतों में कमी का ऐलान किया जब जुमे को वो रूस को इस बात पर रजामंद करने पर नाकाम हो गया कि मॉस्को अपने तेल की पैदावार में तेजी से कमी लाए।
ओपेक और इसके इत्तेहादी रूस ने इससे कबल तेल की पैदावार पर लगाम डालने के लिए साथ मिलकर काम किया था। तवानाई की तगय्युर पजीर मार्केट में सोमवार को ब्रेंट ऑयल के फ्यूचर्स की हद गिरकर 35.84 अमरीकी डॉलर फी बैरल हो गई। एक तरह से जुमे को सऊदी अरब की क़यादत में 14 ममालिक की तंजीम ओपेक ने रूस और गैर ओपेक अराकीन से बातचीत की थी। उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से तेल की मांग में आने वाली कमी से निपटने के लिए मुलाकात की थी, लेकिन तरफ़ैन तेल की पैदावार में 15 लाख बैरल यौमिया कटौती करने और इसके तरीक़ेकार पर रजामंद न हो सके, जिसकी वजह से ब्रेंट इब्तदा में जुमे को 50 अमरीकी डॉलर फी बैरल से नीचे चला गया और तनज़्ज़ुली का ये रुझान एशिया में सोमवार को भी नजर आया। ये खित्ता चीन, जापान, जनूबी कोरिया और हिंदुस्तान समेत चंद सबसे ज्यादा तेल दरामद करने वाले ममालिक हैं। अमरीकी माली मंडियों में भी खाम तेल की फी बैरल में कमी इंतहाई ज्यादा देखी गई है, जो जनवरी सन 1991 में होने वाली 33% से भी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अफ्रीकी मुल्क सूडान के दारुल-हुकूमत खुर्तूम में वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला हमदूक के काफिले के करीब एक बम धमाका किया गया। ताहम हमदूक इस हमले में महफूज रहे। इस धमाके के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हिसार में लेकर किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अब्दुल्ला हमदूक को गुज़िश्ता बरस अगस्त में हुकूमत साजी की डील के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की और यूनान की सरहद पर कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में यूरोपीय यूनियन के आला अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आज ब्रसेल्स पहुंच रहे हैं। वो इस दौरे के दौरान यूरोपीय ओहदेदारान के साथ मशावरत करने के साथ साथ इस मसले का कोई हमदर्दाना हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। एर्दोगान ने इतवार के रोज यूनान में जोर दिया था कि वो मुहाजिरीन के लिए अपने दरवाजे खोल दे। काबिल गौर है कि तुर्की में 40 लाख मुहाजिरीन पनाह हासिल किए हुए हैं। ताहम शाम में जारी लड़ाई की वजह से हालिया दिनों में पनाहगुज़ीनों की आमद का सिलसिला दराज हो गया है और ये लोग यूनान में दाखिल होने की कोशिश में लगे हैं। And today we are in the middle of a deep dilemma. The events at the Greek-Turkish border clearly point to a politically motivated pressure on the EU's external border. The migrants that have been brought to the border are in a situation where they need help, and Greece needs help too. And this is one of the topics I have discussed with Prime Minister Mitsotakis over and over, and I will discuss today with President Erdogan. So not just the long-term relationship with Turkey, but also this. मलेशिया के नए वज़ीर-ए-आज़म मोइनुद्दीन यासीन ने अपनी काबीना में सियासी जमात यूनाइटेड मालीज़ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अराकीन को शामिल किया है। यह सियासी जमात बदनवानी के कई इल्जामात का सामना करने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक की है। करप्शन इल्जामात की वजह से नजीब रज़ाक और उनके सियासी जमात को सन 2018 के पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मोइनुद्दीन यासीन को महातिर मोहम्मद के 24 फरवरी को अचानक मुस्ताफी होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। Dengan adanya menteri-menteri kanan ini, maka tiada keperluan pada masa ini untuk seorang timbalan Perdana Menteri dilantik. Ringkasnya, saya ingin membentuk sebuah kabinet yang benar-benar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. A cabinet that delivers. इराक के सदर बरहम साले ने बगदाद के अस्सलाम महल में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए इराक जिनी हिंद से मुलाकात की। इस दौरान इराक की ताज़ा सियासी सूरत हाल और मुस्तक़बिल के लाही अमल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर जिनी हिंद ने यह यकीन दहानी कराई कि अक़वाम मुत्तहिदा अरब में नई हुकूमत की तश्कील में भरपूर ताउन करने को तैयार है ताकि अवाम को बेहतर हुक्मरानी फराहम कराई जा सके। वहीं इराक़ी सदर ने कहा कि इराक में जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मदद जरूरी है।